हेलो, सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? हम लोग बिल्कुल ठीक हो। शानदार, हमारा देश में बहुत शानदार है। कितना लगे आपका? अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। रुके रुके, विदेश से कब आया? हम लोग 3 मास आगे बांग्लादेश में आईसी। तुम मतीन हो ना? আমি কামলা মতিন আইলে বিদেশে খোঁজে রাখছুন। हम लोग तुम्हारे लिए विदेश से खेजूर ले आया। खेजूर नहीं, ये इतना बड़ा तूफा है, तुम्हारे लिए विदेश से हम काम ले आया। আমি কামলা মতিন, আমি সব কামই করা হাই। কি কাম করে লোক কই? हमारा सौदियानी लिए शानदार होता है। इतना काम तुम जानता है? ঠান্ডা ठंडा नहीं, ठंडा नहीं, ठंडा ठंडा। ঠান্ডা अरे अंडा नहीं, हम बांग्ला बोलते हैं, तुम पूछता नहीं। गुलछाप আছে না গুলছাপ? ও যে গুল 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 গুল, এই যে আশের বাচ্চা, মুরগির বাচ্চা, হারামজাদা দইরা খা, এটা আছে? আগে যাচ্ছে কয়টা আছে? ভাত যাচ্ছে বড় বড় মুদি আগে ধরে লাগে এই যে মোটা। आप लोग दौड़िया लीजिए हमारा पास, हम लोग रुपया देता है आपके। জি ভাই আইলে কয়টা লাগবো? ও হানে ধরে এনে দিমু এনে দেহে দিবেন আমি কাম করবাম। रुके रुके रुके, आप लोग कितना रुपया लेता है? আমি 60 বেতনে কাম করে আমার 60 দি ভাই। जाइए जाइए, ও হানে ধরে हमारा लिए शानदार लिया जे। কাম পাইছি আমার টিয়া দিব ভুল ধরে দেবেন গিয়া ডেলি ডেলি দুটা করে ধরুন ঘুমো তো চাই 26টা মো আগে দুটা করে ধরুন। আচ্ছা কাম হইব আলোর আমার টিয়া দিব। যদি যদি দুইটা দুইটা যদি ভাই সৌদির ভাড়া আমার টিয়া দিব অনেক টিয়া দিব এমন কি আছে আমার সৌদি ভাড়া লই যাইতে পারে এটা আমার কাছে দুইটা হইলে দুইটা দেও। আমি 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 তুমি কে? আমি এই যে গুল বি চাইতেছি গুল গুলি के बा গুলে বাড়া না তো সৌদি থেকে আইসা কইছে দুইটা গুল ধরে দিবেন। हमारे लो तुम्हार लगे सासा लो सासा। গুলটা পাবি তাহলে লহে বাইতে থেকে টিয়া দিব। দুই দিনের বন্ধ কিনি এমন আছে বেটা সৌদি নিতে পারে। ইয়া লাগো তারো বাবা আই এই দূর আমি আগে যাচ্ছি ও বড় সাবড়া সাসা দাঁড়ো এ বড়া দাঁড়ো যদি আছে ইয়া লাগি কি দেখছো? বলা গা বলা কম এই এটা দি ভাগো চলা আই ইলান চাষকা কহল লাই শুনি তাহলে কেমন করলাম ভাই? ও মামা ও দাদা গো কি হরে